Isayo ako ng matagal idol, mga 3 araw idol. Yan oh. Bilis pa lang panitin ng ano ito. Yung tungniyog idol, basa ngipin. Daming laman ng tubig idol. Nabusog ako idol. Oh? Hayop, ang sarap nito. Yan idol. Yan lang idol. Tapos na idol oh. Yan. Oh, tingnan mo idol. Sarap na kainin to idol. So, yan lang idol. Kasi hindi pa yan na ano idol oh. Bagong-bago yan idol. Yan, ito lahat idol, yung wala itong daya idol. Yan, nakita nyo yung kanina idol, wala yung ano. Bagong-bago yun idol. Yan oh. Yan, itong kanyang mga kasama idol. Yan, naghihiwalay sila idol ba. So yan lang idol. Paalam idol. Hello mga idol, so nagbabalik naman si ano mga idol, si Kimaw TV. So nakita nyo to idol, yung binitbit ko idol ba, ito. So wala tayong gamit mga idol, kaso wala tayong pambili ng pang-iwa nito itak ba. So ang gagawin natin idol, so ano, ingkitin natin yung idol, gamit ng ngipin ba. So idol boy tapang, yan kita mo idol boy tapang, hindi yung hindi to daya mga idol So idol boy tapang yan oh. Yan. Kasi idol kita boy tapang, so hindi kita hinahamon nito Pinakita ko lang sa iyo idol na gaano katigas ang ngipin ko idol ba. So ito na idol oh, kung paano to bubunutin mga idol gamit lang ngipin. So yan mga idol Yan. Unahin natin dito mga idol. Tingnan niyo idol oh, wala tong daya idol oh. Yan. Buo yan idol. Tsaka hindi to butong idol no. Lahing to. Yan. Yan, tignan mo idol. Gamit lang ngipin ba? Yan no. Parang apple idol. No? Unahin natin dito idol para matanggal yan lahat idol ba. Yan. Yan idol, kita na idol oh. So bago to idol, bagong lagas idol. Yan oh. Yan, umpisa natin to idol. Idol boy tapang, tignan mo to idol oh. Yan oh. Kung gaano katigas ngipin ko ba. Wala tayong gamit na itak idol. Yan oh. Tignan mo idol. Isa pa lang yan idol. Yan oh. Kung gaano katigas ngipin mo ba. Yan oh. Tigas to idol. Yan. Kita na idol oh. Yan. Sumikat pa idol. Grabe tigas idol. Yan kita na idol. Yan idol oh. Kita na idol oh. Tigas na lang ngipin idol ba. Yan idol oh. Yan, dali pala panitin to idol ba.
Madali lang pala sa ngipin, idol. Ha? Yan. Yo, pakita mo, idol. Yang mga ano, idol. Yan, oh. So, dami yan, idol. So, ganun talaga, idol, kapag mag-isayo ka ng matagal, idol, ba? Mag-isayo ka ng 3 araw, idol. Matagal-tagal na yun, idol. Yan, oh. Kita nyo, idol, oh. So, ang laman ito, idol, ano na ito, idol, iinumin natin to para matigas ulit ang ngipin natin, ba? Yan, oh. Yan. Tingnan nyo. Ang sarap ang laman na, idol, oh. Parang may halong asukal, idol. Sarap. Grabe, idol. Lumalaban pang tubig, idol, ba? Parang may asukal talaga, idol. Yan, idol, oh. Idol Boy Tapang. Gusto kang kumain to, idol? Ayan, oh. Binuksan na kayo na, idol, oh. Sobrang sarap talaga. Na ano ako, idol? Nabusog ako, idol. Yan, oh. Madali lang pala ito, idol, sa ngipin natin, idol, ba? Gamit lang ngipin, ba? Kaya wala tayong pambiling itak. Kaya